सांध्य पाठ्य को समस्त को स्वागत करुँ। आमे गत 2 दिन धरी आलोचना करूँ शरीर पूर्णांग विकास पे। शरीर माने मनुष्य व्यक्तित्व पूर्णांग विकास एवं से प्रथम आलोचना कलु शरीर पूर्णांग विकास, तापर आलोचना कलु प्राणर पूर्णांग विकास। आज पढ़ा मनर पूर्णांग विकास। आउ दुईट रहा दुईटी सत्ता, गोटे मन आ गए चैत्य सत्ता, तार पूर्णांग विकास किपरि से संपर्क आज आलोचना करिया। प्रपत्ति लिखती प्रथमतः मानसिक शक्ति युक्ति बुद्धि मनुष्यर कर्षण और उत्कर्ष साधन आवश्यक। जो शिक्षा सब स्कूल कॉलेज मान दिया सीटा आम जो बाई बाई काटी दे ये सब वृथा वृथा नुह, वृथा के नुह। हुए तो धाराटा ठीक नुह, कारण अतीत गुरुकुल जो पढ़ा होता भी गणित दिया होता शिक्षा, भी विज्ञान गणित सबकि विद्या शिक्षा दिया होता एवं सेतेबेले तांकर जो मानसिक विकास मानसिक उत्कर्ष साधन उद्देश्य कराउथला सीटा उद्देश्य बर्तमान सीधा सीधा गोटे निजर आर्थिक गोटे स्वच्छता किंबा अर्थ उपार्जन आर्थिक स्वच्छता जीवन धारा जीवन केमती बंचबी जीवन धारण निमंते जहाँ आवश्यक शिक्षा माध्यम पाइबा यहीटा ही होची ता भीतर गोटे रंग कनसेप्शन। अदर जो मनर कर्षण दरकार, मनर विकास दरकार। मन यदि अधिक को अधिक चिंता न करिवो, अधिक रु अधिक आलोचना न करिवो, अधिक रु अधिक अध्ययन न करिवो, तार मनर विकास हो किपरि सेटा इनिशियली दरकार। आपण अन्यान्य जहाँ किछ करिवे, धरा जो आप गोटे कुराड़ी ए कटुरीटे कि कुराड़ीटे दरकार आपन बेंटटा दरकार ना। बेंटटा ना से कुराड़ी काम दबनी। बेंट गोटे भल बेंट हो कंफर्टेबल हो हाथ धरले आप व्यवहार कर हाथ को काटु न स्मूथ हो मुलायम हो एगुड़ाक तार इनिशियल एक्सेसरी दरकार। जड़े कटुरी कुराड़ी बा कौन अस्त्र जदि व्यवहार करने चाहूँ तार हैंडल जोटा हैंडल धरतु आप गाड़ी चलाऊँ, गाड़ी चलने स्टीयरिंग पाखे यदि कंफर्टेबल जड़े बसिया सुविधा न गोटे ड्राइवर को बसिया सुविधा न कंफर्टेबल स्टीयरिंग पाखे गाड़ी चल पार कि तार तो सब माइंड डाइवर्ट काटुची गोटा एपटे काटुची सेपटे काटुची बसी पानी आगे पछ हो। आम पिला दिन मन अच्छी गोटे गोटे गाड़ी रे आम्बासाडर गाड़ी रे 15 जन खंडे पूरी दी से गोटे जोक नहीं आप पुलिस धरला, पुलिस धरिकी से ड्राइवर को नहीं गला कोर्ट रे केस है। केस है जो जेरा कले मजिस्ट्रेट से कहले आज्ञा मुझे आपण पाखे प्रार्थना कर गुहारी कर पुलिस बाबू को सी 15 जन के पूरे दे गाड़ी रे देखा मो ना कहीं मिछरे गोटे केस देती कहला पुलिस बाबू पूरी पूरी 7-8 टपे पार्ली नहीं से खलास हो गला। सी खलास होगा बाहर को आसे से पुलिस को पचारे हेरी बापा मु तो सतरे 15 जन गणी थी ना देखिए मु पूरी से पूरी देला 15 जन से पूरी देला 15 जन एवं निजे केम चलाऊला ना एमती चलाऊला अरे ता स्टीयरिंग आगे सी बसनी सी आसी एठी बसिक स्टीयरिंग चलाऊला। जो वस्तुटी आम व्यवहार करूँ सेटा मार्जित हवा दरकार, सुंदर हवा दरकार। सेमती मनर जो सामर्थ्य मनर सामर्थ्यता कहुच्छी प्रथम सीटा दरकार। मनर कर्षण दरकार, युक्ति शक्ति युक्ति बुद्धि मनुष्यर कर्षण उत्कर्ष साधन एगुड़ा दरकार। एगुड़ा दरकार एवं ताकू उचित मार्ग में हासिल करिया दरकार। उचित मार्ग में हासिल करिया दरकार अर्थ होची मनर वास्तविक तार जहाँ भूमिका मनर भूमिका होची शरीर और प्राण को परिचालित कर मनर यहाँ हूँ भूमिका कारण सी हूँ सबुठ पछरे आर तार सबुठ अधिक सामर्थ्य चेतनार अग्रगति तार सब पछरे से जेहेतु आसी तार चेतनार सामर्थ्य अधिक एवं सी अन्य गाइड कर किंतु प्राण को गाइड करिया मनर सामर्थ्य नहीं।
मन एभली निजको प्रस्तुत करनी जो प्राण को गाइड कर दे पारिबो। प्राण एत उच्छृंखल जे गाइड कर पारिबोनी। प्राण शुणिबनी क्या कथा। अमणिया काली कथा कथा अमणिया घोड़ा भाया माँ कहते किंतु मन मन तार एक्चुअली जो अवस्था पहुंचा तार से सामर्थ्य हासिल कर तार से सामर्थ्य हासिल कर प्राण को परामर्श दे पार प्राण को गाइड कर प्राणर जावतीय प्रकार दायित्व मन बहन कर कहीं करूना तार कारण हूँ मन तार निजस्व जहाँ उत्कर्ष दरकार पाई आम पीएचडी कले पीएचडी कले हम केमी प्रश्न उठुची कहीं से सब नहीं पीएचडी कले ना पाठ बहुत पढ़ीगला ना ताहा नहीं मनर उत्कर्ष मनर निजे गोटे बड़ व्यापक हम संकीर्ण हेनी संकीर्ण हेनी मुझे जानी जानीगली आ जाना दरकार नहीं ये जाना दरकार नहीं। गोटे कविता अच्छी तुमको जानिबे बोली माँ तुमको जानिबे बोली एते सब परा जानी सारी एबे एते सब परा जानी सारी एबे भाबुछि किछि मु जानिनी बोली तुमको जानिबे बोली। माँ गोटे मेसेज द मोर यू नो द मोर यू कम टू नो दैट यू डू नॉट नो एक्जाक्ट मेसेज मन पड़े तुम जिते अधिक जानी 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 जाऊथबो सेते अधिक अनुभव कर तुम किसी जानना एवं सेटा तुम जानवर सफलता जानवर सफलता केते ना जिते तुम अनुभव कर मुझे किसी जाननी कॉन्ट्राक्टेड लगुनि कॉन्ट्राक्टेड लगुच ना यही हूँ माँ पाखे स्वतंत्रता जानी जानी चल जानी जानी चल एपटे निजे जानी जानी चलुच ना सतरे मुझे जानी कहीं जापर ना तो मुझे जानवी जो व्यापक मु हवा चेष्टा करुच्ची व्यापकता पाखे मुझे टिके बाबा जी उदाहरण देवे बाबा जी का उदाहरण भारी बढ़िया इंटरेस्टिंग से कहे जिते बड़े प्राथमिक शिक्षा केन्द्र ना लिखे पिला 100 ना लिखे एमए पर्यटन कला के जन जी 10 जन जी कि नहीं मैट्रिक यहीटा भी से योग्यता गोटे थी एवं ढेलाटे पकड़े जहाँ मुंडे बाजो बीए हो जहाँ देहरे ढेलाटे बाजो बीए कि बीएस की गोटे कौन ग्राजुएट फाजुएट हो मैट्रिक तो छाड़ काम फाम जो सब सब कर इवन डेली लेबर्स कम जो कर ग्राजुएट्स अच्छा मुझे देखी बहुत जन देखी से डेली लेबर्स कम कर अंततः गोटा जिन डेवलपमेंट ये परिश्रम मूल्य समस्त बुझीपार डेली लेबर हेले ग्राजुएट गोटे अयोग्यता नुह ग्राजुएट हेले डेली लेबर कहीं हेनी पाठ ता बाटे कम ता बाटे रोजगार ता बाटे तेणु मनर उत्कर्ष साधन दरकार मन यदि निजस्व धारे प्रतिष्ठित होगा चाहिए ता निजस्व जहाँ दायित्व मनर निर्दिष्ट भूमिका अच्छी ना मनर जहाँ भूमिका अच्छी बोली तो मन मनुष्य सृष्टि मनर भूमिका मनर स्वतंत्र भूमिका तेणु से भूमिका को सी यदि प्रकृत बाटरे व्यवहार कर मनर गोटे कर्षण हम से बहुत आवश्यक यहाँ प्रथम दरकार। द्वितीयतः मनर बाचालता और गतिशीलता मध्य गोटे प्रकार नियमन श्रृंखला आने मनर बाचालता कौन थोड़ा लोक अच्छा बकर बकर हाँ भल पाए बकर बकर हाँ माने गुड़े बाचाल बाचाल माने जी कौन प्रकार स्थिर नुह अस्थिर भाव में गपंती जे कथा कहते बाचाल भाया और निर्दिष्ट कौन तार सोर्स नहीं कथार कौन लिंक नहीं क्या सागर क्या कौन संपर्क नहीं एने गपी चलती बाचाल भाई मुझे देखी बेले बेले से भाया लोक जदि दूर देखागला आसिले बोली समस्त जगह छाड़ी पड़े सी आईलानी गोटे एम गप चल पड़े जगह छाड़ी पड़े आ सी लोक जदि दिन में 8-10 घंटा गपी थे राति तक निद हेनी मन हूँ बाचाल अस्थिर
କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପରେ ସେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେନି। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ସେ ଯଦି କହିବେ ବାଚାଳତା ହେବନି, ବାଚାଳତା ହେବନି। ବାଚାଳତା କାହିଁକି ହୁଏ ନା ସେ ତାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ନାହିଁ, କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପରେ ନିଜେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ଯାହା କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ କହନ୍ତିନି ଅନ୍ୟମନସ୍କ, ଏଣୁ ତେଣୁ ସବୁ ଏତେ ଗୋଟେ ସେତେ ଗୋଟେ, କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ତାଙ୍କର ଧାରଣା ନଥାଏ, ଆଗ୍ରହ ବି ନଥାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ଧର ପରମାଣୁ ବୋମା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛ, ସେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ଯଦି ତୁମେ ପିଲାଙ୍କ 3 ଚକିଆ ସାଇକେଲ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛ, ତାଙ୍କ ମତାମତ ଦେଇଦେବେ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ବିଷୟରେ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ, ସିଏ କେଉଁ ବିଷୟ ଛାଡ଼ିବେନି। ଯାହା ତୁମେ କୁହ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବିଷୟରେ 2ଟା ପଦ କହିଦେବେ। ଆଉ ତାହେଲେ ଲିଙ୍କ କରିବି, ମୋ ସେଠି ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇଟି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅମକେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗର ଭିଣେଇ ସେଠି କାମ କରନ୍ତି। ସବୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମେ କହିବ, ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଥିବ। ଏ ମାନେ ଆଙ୍କର କ'ଣ ବିକଳ ସ୍ୱଭାବ, ବଡ଼ ବିକଳ ସ୍ୱଭାବ। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଥିବେ କି ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ଏବଂ ସେ ବକର କହିବେ। ବାଚାଳତା, ଏଇଟା ମନର ବାଚାଳତା। ଆମର ଏନର୍ଜି ଯାହା ଯାହା ମନର ଯେତିକି ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ବି ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସଲି ସେ ହାସଲ କରିଥିବ, ତାକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏবার ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ବାଚାଳତା ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଗତିଶୀଳତା। ମନ ବହୁତ ବେଶୀ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଗତି କରେ, କୁହାଯାଏ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସ୍ପିଡ୍ ସଂସାର କାହାର? ମନର ସ୍ପିଡ୍ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗତିଶୀଳ। ଏଇଠି ଅଛି, 1 ସେକେଣ୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଆମେରିକା ପଳେଇବ। 1 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବନି ତ, ପୁଣି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଫେରି ଆସିବ। ସେଇ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେରିକା ଯାଇ ପଳେଇ ଆସିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରା ନଯାଏ, ଏ ଯେଉଁ ବାଚାଳ ଭଳିଆ ଆଚରଣ, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଅନାବଶ୍ୟକ କଥା, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମା କହିଛନ୍ତି ଗସିପ୍। ମନର ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିକଳ ସ୍ୱଭାବ, ଗସିପ୍ କରିବା। ଗସିପ୍ କରିବା ଭୁଲ, ଗସିପ୍ ଶୁଣିବା ଭୁଲ, ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଭୁଲ। ମାନଙ୍କର ମେସେଜ ନାହିଁ ଗସିପ୍ ଉପରେ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ। କେବଳ ନିଜର ଚେତନାକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରେନି। ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କୁହାଗଲା ତୁମେ ମନର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୁହାହେଉଛି ମନର ଯେଉଁ ବାଚାଳତା ଆଉ ତାର ଗତିଶୀଳତା, ଆ ଉପରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବ। ତମେ ଚାହିଁଲେ ଅଟକି ପାରୁଥିବ, ଚାହିଁଲେ ଅଟକି ପାରୁଥିବ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ମୁଁ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣା ଗାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ପିଲାଦିନେ ଗାଉଥିଲି, ଏବେ ତ ଗାଇଲେ କୁକୁର ଗୋଡ଼ିବ, ଏବେ ସେ ଗାଇବା ନାହିଁ। ଆଗେ ବହୁତ ଗାଉଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣା। ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଯାଉଛୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସବୁ, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସିଛୁ। ସେଠୁ କ'ଣ ତା ମନେ, ବାବୁଲି ଗୋଟେ 2ଟା ଗୀତ ଗାଉନରେ, କହି ତ ଦେଲେ, ମୋତେ କହିଦେଲେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣା ମୁଁ ଅନେକ ଜାଣିଛି, ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟେ ଗାଇ ଚାଲିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲେ ଥାଉ ବନ୍ଦ କର, ଭଲ ଲାଗୁନି। କହିଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ତ ସେ ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ମୋତେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଲି, ସେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକି ଶୋଇଲେ। ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ବସି ଶୋଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ବର୍ଥରେ ବୁଲିଗଲେ, କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି। କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ମୁହଁ କରି ଶୋଇଲେ, ମୋ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋତେ ମନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ଆଉ 2ଟା ଗାଇ ସାରିଲିଣି। ଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ତମେ ଖାଲି ଫକ ଫକ ହଉଥିବ, ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଗାଇବାକୁ, ମୋତେ କହନ୍ତି ଗାଇବାକୁ, କହିଲେ ତ ଗାଇଲି ଆଉ, କହିଲେ ତ ଗାଇଲି ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରପତି ଲେଖିଲେ ନିୟମନ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଧାରା ଦରକାର, ନିୟମନ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ। 2ଟା କଥା ଗଲା। ତୃତୀୟତଃ, ମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ନୀରବତା ଆଣିବା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ମନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନାରେ ଉପନୀତ ହେବା,
ଏହା ହିଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶେଷରେ କହିଲେ, ମନକୁ ନୀରବ କରିବା। ମନକୁ ନୀରବ କରିବାକୁ ବହୁ ଜଣ ଭାବନ୍ତି ମୌନ। ମୌନ କି ମନର ନୀରବତା, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ହେତିରେ କର। ମୌନର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ନୀରବତା। ମନକୁ ନୀରବତା କହୁଛି ମନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି କହିବା, ମନ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବନି ମୋର କହିବା ଦରକାର ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏନି ନୀରବ ରହିବା, ମୌନ ରହିବା ସହଜ। ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କହିଲ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କହିବ। ଯଦି କୁହାଯାଏ ସକାଳୁ ଉଠିକି ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବ ସକାଳୁ ଉଠିକି ରାତି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ସେତିକି କଥା ହେବି, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବ କଥା ହେବିନି। ସବୁବେଳେ ତ ଯେଉଁଟା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯଦି ଭାବିବ ମନେ ପଡ଼ିବ ଆରେ ନ କହିଲେ ଚଳିବ, କାହିଁ କହିବି। ଦେଖିବ 80%ରୁ ବେଶୀ କଥା ତୁମର ନ କହିଲେ ଚଳିବ। ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା କର, ଯେଉଁ ଆମ ଦିନରେ ଆମ ଯେତିକି ଆମେ କଥା କହୁଛୁ ତାର ମାତ୍ର ଶତକଡ଼ା 20% କଥା ହେଲେ ଚଳିଯାଆନ୍ତା, ବାକି ଅଧିକାଂଶ ନ କହିଲେ ବି ଚଳନ୍ତା। ତ ଆମେ କେତେ ଏନର୍ଜି ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, କେତେ ପରିବେଶ ଖରାପ କରୁଛୁ। ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁନୁ ଆମେ ପରିବେଶକୁ, ଗୋଟେ କହିକି ଏଣୁଚୁଣୁ। କେତେ ଏଥିରେ ଫାଇଦା ହେବ, କେତେ ଲାଭ ହେବ। ତେଣୁ ମନର ନୀରବତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏସେନ୍ସିଆଲ କ୍ୱାଲିଟି। ଏଇଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମନର ନୀରବତା ଏକଦମ ଏସେନ୍ସିଆଲ। କିନ୍ତୁ ମନ ନୀରବ ରହିବା ଶିଖିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ମନ ନୀରବ ରହିବ, ପରିଶେଷରେ ମନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନାରେ ଉପନୀତ ହେବ। ମନ ନୀରବ ରହିଲେ ହିଁ ମନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିହେବ। ମନ ନୀରବ ରହିଲେ ହିଁ ମନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିହେବ। ପାହାଚର ପାବଛ ସବୁ ଅଛି ତ ଚେତନାରେ। ମନ କ'ଣ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କଲା କି? ଆମର ଧାରଣା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବସୁଛୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ସବୁକୁ, ଆମର ଧାରଣା ମନ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କଲୁ। ଆମେ କେମିତି ମନ ସୃଷ୍ଟି କଲୁ? ମନ ବା ଥିଲା, ସେ ମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍, ମାନସିକ ଚେତନାଟା ହତାରେ ଥିଲା ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ସେ ପ୍ରାଣ ଚେତନା ପରେ ମନ ଚେତନା ଆମେ ଉପନୀତ ହେଲୁ। ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ପଶୁ ପରେ ଆମେ ମନ ଚେତନାରୁ ଉପନୀତ ହେଲୁ। ମନ ଚେତନାରୁ ଉପନୀତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାନସ ବା ମଣିଷ ହେଲୁ। এইটা ହେଉଛି ଯେଉଁ ଧାରା ପ୍ରଣାଳୀ, ଏଇ ବାଟରେ ହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଥାଉ ମଣିଷ ଆସିଲା ମନକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ମଣିଷ ଆସି ମନକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ପଥର ଆସି ଜଡ଼କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଗଛ ଆସି ଉଦ୍ଭିଦ ଆସି ପ୍ରାଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ସେସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପ୍ରୋସେସରେ ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆସିବେ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ମନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେତନା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚେତନା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମନକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ସେ ଚେତନା ହିଁ ଉପନୀତ ହବୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ, ବାଟ ତ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବାଟ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ତୃତୀୟରେ କୁହାହେଲା ମନକୁ ନୀରବ ରଖ, ମନକୁ ଅତିକ୍ରମ କର ଏବଂ ମନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚେତନା ସେଇ ଚେତନାରେ ଉପନୀତ ହେବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ମନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନାରେ ଉପନୀତ ହେବା। ଏହା ହିଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ କରାଯାଏ, ମନ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାରାକୁ ଯାଇ ଶେଷରେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ନିଜକୁ ମ୍ୟାନ୍ ମଷ୍ଟ ସରପାସ୍ ହିମସେଲ୍ଫ, କ୍ୱାଇଟ୍ ମେସେଜ, ମ୍ୟାନ୍ ମଷ୍ଟ ସରପାସ୍ ହିମସେଲ୍ଫ, ମଣିଷ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ। ମ୍ୟାନ୍ ଉଡ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହିମସେଲ୍ଫ କୁହନି। ଆମେ ଯଦି ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ, ମଣିଷ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ମଣିଷ କାହିଁ ନଷ୍ଟ ହେବ? ମଣିଷ ନଷ୍ଟ ହେବେନି। ମଣିଷ ପଶୁ ହେଲା, ଏ ପଶୁ ମଣିଷ ହେଲା ପରେ ପଶୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ କି? ପଶୁ କାହିଁ ନଷ୍ଟ ହେବେ? କେହି ନଷ୍ଟ ହେବେନି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରହିଲେ, ସେଥିରୁ ମଣିଷ ଆସିଲା ଏବଂ ମଣିଷ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜାତି ଆସିବ। ସେ ନୂତନ ଜାତିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବା ନୂତନ ଧାରା ବା ନୂତନ ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମନ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ଉଦ୍ୟମ ନ କଲେ ହେବନି, ହେବ। ଉଦ୍ୟମ ନ କଲେ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରାଣ ତ ଉଦ୍ୟମ ନ କରି ମନ ହେଲା ନା। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ନ କରି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଆଉ ମନ ଉଦ୍ୟମ ନ କଲେ କାହିଁ ହେବନି? କିନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ ପଶୁ କି?
आ पशु भाया कहीं प्रश्न करिया आम जे आम उद्यम न कले होइबा कि नहीं पशु मैंने सीना उद्यम करेंगे नहीं कारण पशु तर मन ना चिंता करें से उद्यम करें तुम कहीं से कथा कौच तो मन कहीं दिहला मन दिहला ये तुम चिंता कर जापर आमको प्रचेषा कराया पड़ो जो प्रचेषा को यही प्रकार धारा कहला तुमको मन दिहला बुझीबार सामर्थ्य दिहला चिंता कर फैकल्टी दिहला तर्क कर क्षमता दिहला ये सब दिहला तार कारण हूँ तुम निज भितर गोटे कर्षण कर बुझीपर जे मु अंतिम पर्याय नुह विवर्तन धारा मु निज अंतिम पर्याय नुह मो पर आउ गोटे पर्याय अच्छी से पर्याय मत पहुँचा दरकार एवं से केमी हम ना मनर पूर्णांग विकास माध्यम केवल गोटे गतानुगतिक मानसिक शिक्षा पुस्तक अध्ययन बा विचार अनुसरण द्वारा एसबू संभव नहीं मुझे पूर्णांग शिक्षा केन्द्र सब आगे बोलूली मु पचारे कौन सब कर ना पूर्णांग शिक्षा तो हाँ जे कौन पूर्णांग शिक्षा कर ना माँ कहते पूर्णांग शिक्षा चारि प्रकार शरीर प्राण मन और आत्मा ये चार शिक्षा हम आ शरीर शिक्षा तो पिला खेलुं प्राण शिक्षा तो गीत गाँव चित्र कर मन शिक्षा तो पाठ पढ़ुं बही आँकुं ये सब कर आध्यात्मिक शिक्षा जोटा पाठचक्र कर आपको कहुए आपको पूर्णांग शिक्षा कहुए पिला खेल देवाटा शरीर शिक्षा मुझे कहली तुम्हें शारीरिक शिक्षा चैप्टरटा पूरा पढ़ पूरा शारीरिक शिक्षा चैप्टरटा पढ़ तुम्हें जो शरीर चर्चा कर पड़िया खेल पड़िया आ विषय गोटे धाड़ी भला माँ कोट लिखि था गोटे धाड़ी भी कोट लिखि था पड़िया सूर्यकिरण में बसी भल कर खेल कर प्राणायाम कर आसन कर खेल दंड बैठक मार सब प्रकार आउटडोर गेम्स इनडोर गेम्स कौट तुम लिखिना शरीर को उचित मार्ग में अग्रगति करने सुजोग देवाई कहते शरीर समस्त चेतना समग्र सत्ता संपर्क समग्र कोश संपर्क सचेतन हो एवं समस्त शरीर जहाँ त्रुटि विच्युत अच्छी बाहर कर तार संशोधन कर शरीर त्रुटि विच्युत को संशोधन करवा सेमती मनर विकास मानसिक शिक्षा जो चैप्टर तुम पढ़ो से कौटी माँ एंटायर जगह कौट खाली मानसिक एंटायर शिक्षा बही कौटी आम जो शिक्षा केन्द्र सब कर पाठशाठ पढ़ू स्कूल कॉलेज करूँ कौ जगार उठे ना कौन जगार पाठ पढ़ा विषय प्रश्न उठे कारण गोटे गोटे चेतनार स्तर को नहीं माँ आलोचना कर शरीर गोटे चेतना प्राण गोटे चेतना मन गोटे चेतना से चेतनार स्तर को नहीं आलोचना कर चेतना को केमती ऊर्ध्व को नहीं हम चेतना अधिक विकसित है ऊर्ध्व केमती जापर से विषय नहीं आलोचना है तेणु स्कूल कॉलेज पाठ पढ़ा को आम शिक्षा से कहीं मिसा जदिव तार आ गए स्वतंत्र धारा स्वतंत्र विषय से आलोच्य विषय आउ गोटे किंतु मानसिक विकास होची मन अतिक्रम कलापर केमिति हम ना गोटे गतानुगतिक मानसिक शिक्षा पुस्तक अध्ययन व विचार अनुसरण द्वारा एसबू संभव नुहे आम जो पूर्णांग शिक्षा कहूँ सेमती नुहे से प्रकार नुहे तुम्हें निजे अनुभव करा दरकार तुम शरीर अनुभव करा दरकार शरीर गोटे चेतना तार भी सामर्थ्य अच्छी अनुभव कर शरीर प्राण मन इत्यादि समस्त निर्दिष्ट भूमिका अच्छी से निर्दिष्ट भूमिका संपर्क से सचेतन हे प्राण भी सचेतन हम मन सचेतन हम एवं पूर्णांग शिक्षा केन्द्र में यह ही बैकग्राउंड सम्मुख रही सम्मुख तो तुम आलजेब्रा थी सम्मुख तो ज्योमेट्री थी सम्मुख तो भूगोल थी अक्षांश द्राघिमा थी चंद्रग्रहण सूर्य पर ऐसे सम्मुख मान थे किंतु बैकग्राउंड थी शरीर विकास प्राणर विकास मनर विकास ये सब बैकग्राउंड अर्थात जी अध्यापना करुवे सी जानी मोर भी शरीर विकास दरकार ताकर भी शरीर विकास दरकार गोटे पूर्णांग विकास पूर्णांग शिक्षा केन्द्र आम कर संपर्क पूर्ण भाव में जन सचेतन थी दरकार कौन है ना तो कहीं मार्क दौन ना तुमको आम तो कौटे अंडरटेकिंग लिखी माँ पाखे आस माँ ये लाइफ में 80% अचीव करूँ नेक्स्ट लाइफ करूँ कौटे किसी ना माँ बाची कार्य आम भर किसी संभावना देखते बाची कार्य विनियोग कर सौभाग्य यही सौभाग्य को नहीं कम कर
कौन है ना से विचार हाथ में कौन है ना विचार पाखे से हिसाब करेंगे प्रोग्रेस रिपोर्ट देवे जहाँ करेंगे देले देवे नदेले नहीं आसगुड़ा किसी आमर नहीं आमे खाली जानवा दरकार प्रकृति में जो उद्देश्य माँ आनी से उद्देश्य संपर्क आम सचेतन तो आम सतरे सचेतन तो जो उद्देश्य नहीं माँ आनिले जदि आम से सचेतन और से धारा कार्य कर किंचित भी चेष्टा करुचु किंचित ताहले आम अग्रगति पथर अच्छु जनक बेटे मुझे आगे चाहूँगी मत हताश कहीं हताश लगे ना धरा जो मत 1000 माइल जावाक अच्छी मु अध माइल आसी पूरा गोटे माइल भी जाइनी 1000 किलोमीटर जावाक मु हाफ किलोमीटर आसी आपको चाहिए हताश लगे हाथ चाहिए हताश क्या लगे पछक देख ऑलरेडी हाफ किलोमीटर आसीगलु अर्थात तू मार्गे अच्छु तू मार्गे अच्छु तू प्रोग्रेस कर चली गोटे समय आसो तेणिक भूस कि टाणी से नहीं चली आम सामर्थ्य पर आमर कौन सन्देह माँ जानी माँ जानी भोस कि टाणी नहीं चलती काली बोधे आम कथा ना कौन कथा होते जे रथ टणा कौट कौन मोटी मन पड़नी रथ जो मैंने कहती रथ यात्रा को जाती से पुरी रथ यात्रा से कहते असल परिश्रम हूँ रथ दौड़ीटा धरवा रथ दौड़टा धरनेला तेणी रथ ठेले समस्ते दौड़ती समस्ते कहते आम कहीं टाणीनु क्या मुंडू टे देह झाड़ पूजना झाड़ बाहरनी समस्ते दौड़ू रथ आप ठेल तुम दौड़ ये सेमती तुम से मार्गे पाद छईदवा दरकार एस्कावेटर सब चले तुमको सीढ़ी चढ़ा पड़े कि गोटाए सीढ़ी ठिया जाए से नहीं तुम ऊपर पहुँचे दो सेमती यही हूँ मार्ग मार्गे तो आम ठिया तापर तो टाणी टाणी से नौथे हठात देखिए जो टाइम हो गला आमको से टाइमटा के हाँ तो आम से जन से कहीं से जनइबे से कहीं जनइबे आम भावुँ आम जी माँ भी सेमती आमठू कम ज्ञान थी आम बेसी ज्ञान अच्छे कौट तो आम चेष्टा कर चलचु चलचु बुश कि टाणी आम ना आम भाया हताशिया जीव भावुव 300 इयर्स कहला वेट फॉर 300 इयर्स तापर कहला जब एबे भी शिवेंद्र था बहुत कमे दिते सर्ट कोर्स कर दिते सब माने बहुत तैयारी हो जाते कौन कौन छोट छोट ये बाट गले शीघ्र पहुँच जाए अतिमानस मेडिची सुप्रामेंटाल मेडिची सब बही बाहर पड़ता सेमती कौन हम सेमती नहीं आमको चेष्टा कर चलती जिते बड़े देखिए सत्ता प्रस्तुत हो गला तापर से कहले व्हाई आर यू वरीड हैव यू सीन द एंड अरे लास्ट सीन कर तू जानी कौन अच्छी आमे सबू रामायण देखी जिते सीता चोरी होम चुपचाप बस कि आम होनी जी जान न विदेश लोकटा से देख सीता को चोरी कर नहीं गला रावण आसिक मन दुख हो आखिर लुहा आम किसी आस लुह आम जानू कहीं ना लास्ट सीन तो आम जाचु ना यहाँ कौन सीन यहाँ मझी यहाँ मिडिल सीन में मन दुख कहीं कर से तो रावण मर सीता उद्धार हे शेष रावण मर सीता उद्धार हे यहाँ निश्चित सेटा सर्टिट्यूड द एंड इज डेफिनेटली ब्राइट ये कौन सन्देह नहीं तेणु आमको केतबेले जे हठात आम जा सेपटे पहुँचू आम से चिंता करा दरकार नहीं कि भाव दरकार नहीं आम से दायित्व नुह से यथायथ विकास निमित्त गोटे सुचिंतित शिक्षा प्रणाली और अभ्यास ग्रहण करा पड़ो ये कैजुअली शिक्षा प्रणाली सरकार केते प्रकार योजना कर सरकार कौन करेंगे समस्त असहाय ना गोटा पर गोटा शिक्षा कमिशन बसे फाइनाल एवं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अधिकांश शिवरबिंद कथा कहुई निजे प्रधानमंत्री जो ओपन कले निजे कहते शिवरबिंद शिक्षा पॉलिसी या भर अच्छी तार अर्थ हूँ समस्ते बाटे चिंता कले गोटे आउ गोटा किसी अनफर्चुनेट आउ गोटा किसी नूतन शिक्षा नूतन प्रणाली नूतन धारा नूतन किसी संसार आसवाक जाऊँगी
ଅନ୍ତତଃ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦିଗରେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ତାକୁ ହିଁ ନିଅ। କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ରଖନି। ଅନେଷ୍ଟି, ସିନ୍ସିୟରିଟି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତାର ବି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଦୋଜ୍ ମଷ୍ଟ ବି କାଉଣ୍ଟେଡ୍। ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ନମ୍ବରରେ। ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସୁଛି? ସୁପରାମେଣ୍ଟାଲ ଚେଞ୍ଜର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିଗ। ମା କହିଲେ ତୁମେ ଜାଣ ବା ନ ଜାଣ ସୁପରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଆଡ଼େ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ତା ବାଟରେ ଖୋଲି ଯାଉଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ବାଟ, ଯିଏ ଯେଉଁ ବାଟ କରୁଛି, ଯେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ସେ ବାଟରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ସୁତରାଂ ମନ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଭୂମି, ପ୍ରାଣ ହିଁ ହେବ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଭୂମି, ଶରୀର ହିଁ ହେବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭୂମି। ତିନିଟା ଭୂମି: ଶରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି, ମନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଶରୀର ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଏଗେନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆଖିକି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ପୋକଶୁଙ୍ଗା ଫୁଲ ଆମ ପିଲାଦିନେ ଥିଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସେ ଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ପୋକଶୁଙ୍ଗା, ପୋକମାନେ ସେ ଫୁଲକୁ, ପୋକମାନେ ସେ ଫୁଲରେ ବହୁତ ଥାନ୍ତି। ପୋକ ତ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଫୁଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ପୋକଶୁଙ୍ଗା ଫୁଲ ଫୋପାଡ଼ ଏମିତି ପିଲାଦିନେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ଫୋପାଡ଼। କିମ୍ବା ଏଇ ଯେ ନାଗୁଆରୀ, ଭୂତିଆରୀ, ନାଗୁଆରୀ ଫୁଲ ବଡ଼ କଡ଼ରେ ସବୁ ଫୁଟେ। ଗୋଟେ ନାଗୁଆରୀ ଫୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ କିଏ ସୁନ୍ଦର କିଏ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛ ନିର୍ବୋଧ ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଗରେ ସେଇଟା ନାଗୁଆରୀ ଫୁଲଟା ସୁନ୍ଦର, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଗରେ? ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନ ଏ ନାଗୁଆରୀ ଫୁଲ ହିଁ ଥାନ୍ତା, ତମେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର କହନ୍ତ। ତମ ଆଖିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତମେ କହୁଛ କୋଉଟା ସୁନ୍ଦର। ଗୋଟେ କଳା ପୁଅର ମାଆକୁ ପଚାରିବ ତା ପୁଅ ଆଉ ସେ ଗୋରା ପୁଅ, ପାଖ ଘରର ପୁଅ, ଗୋରା ପୁଅ, ଯେଉଁ ଭିତରେ କିଏ ସୁନ୍ଦର? ମୋ ପୁଅ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ପୁଅ ସୁନ୍ଦର। ଏଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ଆଖିକି ଦେଖିବା ଅନୁସାରେ ନୁହଁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁ ସ୍ମୁଥଲି ଥିବ ଶରୀରରେ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମଷ୍ଟ ବି ଭେରି ପରଫେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍। ଶରୀର ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଧାରାରେ କାମ କରୁଥିବ, ଠିକ୍ ଶୁଣାଯାଉଥିବ, ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଠିକ୍ କଥା ହେଇପାରୁଥିବ, ଠିକ୍ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଥିବ। ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ ଶରୀର। ସେମିତି ଶକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ଶକ୍ତି ମାନେ ମାରିକି ସାବାଡ଼ କରିବ, ଏ ଶକ୍ତି ନୁହଁ ବାବା, ଏଇଟା ଶକ୍ତି ନୁହଁ, ତା ମୂର୍ଖ, ଏ ଶକ୍ତି ନୁହଁ। ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜକୁ ସମର୍ଥ ଭାବିକି ନିଜର ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁଥିବ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ, ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଉଠେଇ ନେଇପାରିବ। ସେ ଗୋଟେ ସାନ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଲାଟେ କୂଅରେ ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ସାନ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ପାଖରେ ଥିଲା, ଶୁଣିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ ସଂଗ୍ରହ କଲା ଏବଂ ପକେଇଲା। ସେ ଧରିଲା, ଏ ତାକୁ ଟାଣି 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 ବାହାର କରି ଆଣିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ, କି ଜଣେ ତା ଭିତରୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସାନ ପିଲାଟା ତାକୁ ଉଠି ନେଇ ଆସିଲା। ଗୁରୁ କହିଲେ, କାରଣ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ତୁ ପାରିବୁନି ବୋଲି। ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ ସେ ପିଲାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ତୁ ପାରିବୁନି, ତୁ ସାନ ପିଲାଟା, ସେ ବଡ଼ଟା, ତାକୁ ଟାଣିବୁ କେମିତି? ଯଦି ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଲା। ତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କରିପାରନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, ତୁ ପାରିବୁନି, କରିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଶରୀର, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ। ମନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଭୂମି, ଜ୍ଞାନର ଭୂମି ହେଲା ମନ। ମନ ହିଁ ହେଲା ଜ୍ଞାନର ଭୂମି, ପ୍ରାଣ ହେବ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଭୂମି, ଶରୀର ହେବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭୂମି। ଦିନରେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି। କାଲିକି ରହିଲା ଚୈତ୍ର ପୁରୁଷଙ୍କ ବିକାଶ। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ଆଉ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ,
तुमर इच्छा ही आम मान मध्य आम मान सत्तार प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ार तुच्छतम प्रत्येक कोशरे पूर्ण हो। तुम ठारे आम मान निष्ठा हुए जपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रहा आम मैंने केवे जपरी न भूलु तुम निकट में गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ हो रहा प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान को जो अपरूप संपद सब दान कर जाऊच से सबूर किसी जपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम मान प्रत्येक अंग जपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जपरी प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि सकाशे परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुम विजय दियो आम मान जयंत सक्रिय चरम अटल विश्वास। In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse, harmful, being or force, I order to quit this place at once and forever.